Al-Fatihah. Al-Fatihah. Teruskan kemarin. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت maka berikanlah dzal qurba kepada kerabat haqqahu hak dia halaman 252 halaman 251 atau 249 fa'ati dzal qurba maka berikanlah kepada orang yang memiliki kerabatan haqqahu hak dia wal miskinan dan orang miskin wa ibnas sabil dan kepada ibnu sabil orang yang terputus dalam perjalanan enggak punya bekal. Dzalika yang seperti itu khairun adalah lebih baik lilladzina bagi orang-orang yuriduna yang mereka menginginkan wajh Allah untuk mencari ridha Allah. Wa ulaika dan mereka itu humul muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Hakikatnya orang yang beruntung. Fa'ati dzal qurba haqqahu berikanlah kepada kerabat. Kerabat itu ya pertama istri, anak, kedua orang tua, fal aqrab sesuai dengan hadis wabda biman ta'ul. Orang itu kalau sedekah, orang infak yang pertama kali yang harus didahulukan adalah keluarganya sendiri. Karena kalau keluarga orang lain itu sudah ada yang memikirkan. Kalau keluarga dia hanya dia yang memikirkan. Maka kewajiban yang pertama adalah menunaikan hak keluarga yang wajib. Kemudian baru memikirkan yang lain-lain. Tetapi jangan kemudian hanya keluarganya saja. Ini juga keliru. Karena kalau keluarganya saja orang lain enggak pernah dipikirkan, ini juga bukan akhlak Islami. Akhlak Islami itu sesuai dengan hadis al-muslimu kal jasadil wahid idastaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahri wal alam. Oh, kama jaa fil hadis. Orang Islam itu seperti jasad yang satu. Setiap ada yang sakit, satu anggota sakit, anggota yang lain ikut sakit juga, ikut enggak bisa tidur juga. Kalau umpamanya jempol kaki kita kesandung sampai kukunya lepas, maka tangan pun ikut mengeluh. Kepala juga ikut pusing, mata ikut mengeluarkan air mata. Bukan kok, hei kaki, itu kan urusanmu sendiri. Bukan urusan saya, salah sendiri punya jempol enggak dijaga. Sudah, sakit-sakit sendiri aja. Ada orang bilang gitu sama jempolnya? Enggak ada. Begitu juga ada orang Islam tuh, semua beban orang Islam itu adalah tanggung jawab kita semua. Man lam yahtamma bi amri hadhil ummah falaysa minna. Siapa yang enggak memikirkan orang Islam yang lain, maka dia tidak termasuk golongan orang Islam yang lurus. Memikirkan makanannya, memikirkan minumannya, memikirkan pendidikannya, dan yang terpenting memikirkan agamanya. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Memberi kepada orang miskin dan memberi kepada ibnu sabil, dzalika khair. Yang seperti itu lebih baik
daripada harta ditahan kemudian akhirnya jadi rebutan oleh ahli warisnya. Maka disebutkan dalam satu hadis, ya bana Adam, in tumsik malak kana syarran lak. Kalau engkau menahan kelebihan harta kamu, maka itu jadi keburukan bagi kamu. Kalau itu menahan dari perkara yang wajib yaitu zakat, ya akhirnya yauma yuhma 'alaiha fin nari fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Harta-harta yang harusnya dizakatkan tidak dizakatkan akan dirubah jadi setrika dari api. Yang menyetrika wajahnya, menyetrika punggungnya, menyetrika lambungnya. Kalau itu adalah harta ditahan dari perkara yang sunnah, jadi buruk karena akhirnya ke akhirat nggak punya bekal. Itu di dalam hadis disebutkan orang berangkat ke akhirat nggak sempat persiapan ketika di dunia. Lihat kanan, nggak ada apa-apa. Lihat kiri, nggak ada apa-apa, nggak ada pahala apa-apa yang dia bawa. Lihat ke belakang, nggak ada apa-apa. Lihat ke depan, yang ada hanya api neraka saja. Maka ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma saja. Maka dari sini bisa kita pahami, kalau orang sedekah niatnya itu untuk menjaga dirinya dari api neraka, walaupun sedikit dia akan keluarkan. Tapi kalau orang itu sedekah niatnya pengen bantu orang, sedekah itu untuk kebaikan orang lain, maka akhirnya kalau sedikit dia malu. Padahal kalau kamu tahu bahwa sedekah itu bermanfaat bukan kamu, bukan bermanfaat untuk orang lain. Sedekah itu manfaatnya kepada kita, bukan kepada yang kita beri. Ya, separuh kurma itu manfaatnya apa bagi orang yang diberi? Enggak ada manfaatnya. Enggak terasa apa-apa. Separuh kurma kayak separuh tempe gitu, bahkan lebih kecil. Kacang 2 kelinci, cuma kelinci 1 aja. Akhirnya kacang 1 kelinci jadinya. Ya, jadi sangat kecil sekali. Enggak ada efeknya. Tapi kalau ikhlas itu akan berefek menahan seseorang dari api neraka. Seperti ada seorang amalannya itu buruk semua. Akhirnya langsung sama malaikat itu diseret ke neraka. Sampai ke neraka pintunya didorong. Oh, enggak bisa buka. Dorong, enggak bisa buka. Dorong, enggak bisa buka. Ada apa enggak bisa dibuka ini? Dicek ternyata di bagian paling bawah pintu neraka itu ada roti kecil yang mengganjel pintu neraka, enggak bisa dibuka. Ya sudah, enggak bisa dibuka buat dia, ya daya penahan, masukkan surga saja. Jadi artinya kalau kita itu sedekah niatnya untuk bantu orang, akhirnya mikir-mikir. Malu kayaknya 1000 ini. Malu kayaknya kalau separuh tempe saja ini malu. Tapi kalau niatnya sedekah itu untuk menjaga diri kita di akhirat, jangankan separuh tempe, 1/4 pun akan kita kasihkan. Tapi kalau punyanya 4, kasihnya cuma 1/4. Nah, ini lain lagi ceritanya ini. Ini minal bukhala berarti. Orang bahil ini kadang-kadang ya begitu. Semakin ditargib sedekah, semakin pengen menerima sedekah. Bukan semakin ditargib sedekah, semakin pengen sedekah, semakin pengen menerima sedekah. Itulah orang bahil itu seperti itu. Sampai tingkatan kebahilnya pelit sama semua orang. Suatu hari ada seorang bahil disiapkan makan oleh istrinya di 1 kuali. Jadi makannya itu porsi 1 orang 1 kuali. Akhirnya ditanya sama istrinya, bagaimana masakannya? Enak apa enggak? Enak, cuman sayangnya di sini kok berdesak-desakan. Loh, berdesak-desakan gimana? Cuma berdua saja loh kita di sini. Iya, saya pengennya cuma berdua sama kuali aja, enggak usah ada kamunya. Itu kuali sama saya aja, yang lain enggak usah ada di sini sudah. Ini minal bukhala ini begini ini. Ini tertulis sepanjang zaman ya kebahilannya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses yang sebenarnya.
Itu orang-orang yang ngamalkan agama itu yang sukses sebenarnya. Kalau enggak ngamalkan agama itu kesuksesannya hanya kesuksesan semu belaka. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyan, sesungguhnya seorang Arabi. Arabi itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Karena tinggalnya di pedalaman, kadang-kadang akhlaknya itu jadi enggak sama dengan orang yang biasa ketemu manusia. Orang pedalaman itu kan enggak biasa ketemu manusia. Ya, biasanya ketemu apalah di sana kan. Dia suka teriak-teriak. Kalau mamanya orang tinggal di tempat yang ramai, teriak-teriak dimarahin orang. Kalau tinggal di sangat hutan sana kan semakin teriak, semakin ada jawab. Nanti ada yang jawab lagi. Ya, teman-temannya itu yang jawab. Kadang-kadang kalau orang itu tinggal di pedalaman, akhirnya akhlaknya itu buruk. Kita bisa lihat sendirilah teman-teman kita sendiri yang tinggal dari beberapa daerah yang nggak boleh disebutkan di sini. Itu nanti akhlaknya itu nggak umum gitu. Dulu di sini waktu kedatangan santri-santri dari salah satu daerah, itu dia adzan zuhur jam 10 siang. Kemudian komatnya 2:30 itu komat zuhur. Jadi dia seenaknya. Bahkan ada salah satu daerah lagi di masjid itu cuma pakai celana dalam saja. Di masjid pusat sini. Jadi memang akhlaknya orang bagian agak sana itu memang begitu. Enggak sana. Nah, arah mana itu kan ya sudah. Itu begitu rata-rata. Di kelas suka teriak-teriak, duduk paling belakang ya. Satu kelompok lah mereka semua itu. Emang sesuai dengan ayat Al-Qur'an, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Mereka ini suka ya akhlaknya itu banyak yang buruk sehingga kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak digambarkan oleh orang lain. Ada seorang Arabi datang ke masjid, masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kencing di tengah-tengah masjid. Para sahabat marah semua, Nabi biarkan dulu. Nanti kalau kamu marahin malah dia kencingnya malah nyebar ke seluruh masjid. Setelah selesai kencing wudu, enggak merasa salah dia, malah ngamuk sama orang-orang yang ganggu dia kencing itu. Langsung doa, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi saya dan Nabi Muhammad yang akhlaknya baik, yang lain enggak usah disayangin. Saya lagi kencing malah diteriakin bagaimana? Orang Arabi itu kadang-kadang begitu, punya keajaiban berpikir yang luar biasa. Hingga ada satu kisah, seorang Arabi ini masuk ke satu kampung, disambut oleh anjing-anjing, digonggongin anjing, dia ketakutan. Maka dia mau menyabut, ada batu tuh mau dilempar, ditarik nggak bisa. Dia ngomong, heran orang kampung sini ya, anjingnya dilepaskan, batunya diikat. Nah, jadi itu orang Arabi itu cara berpikirnya itu kadang-kadang aneh. Tapi yang di sini ini yang beda. Anna Arabiyyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin. Fa akhadha bi hutami naqatihi, kemudian dia memegang tali kekang untanya atau bizimamiha atau tali kekangnya. Summa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Kabarilah aku tentang perkara yang menjadikan aku mendekat ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini luar biasa. Pikirannya itu pikiran akhirat. Kalau santri minta amalan, barangnya hilang. Minta amalan ini biar dugdeng. Minta amalan biar awet muda. Ada juga yang minta amalan biar awet muda, itu ada juga. Orangnya udah tua masalahnya. Minta amalan biar hafalannya lancar. Ya masih bagus amalan. Tapi jarang ada santri yang minta amalan, Pak Yai, minta amalan biar masuk surga bagaimana? Belum pernah didengar nih sepanjang sejarah Al-Fatah. Nah, ini Arabi ini beda.
Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Fakaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menghentikan ontanya. Tsumma nadhara fi ashabihi, kemudian beliau memandang sahabat-sahabat. Oh, beda orang ini ternyata. Kurang lebihnya gitu. Tsumma qala laqad wuffiq aw laqad hudiya, sungguh dia telah diberi petunjuk, diberi taufik, aw laqad hudiya, diberi petunjuk. Luar biasa ini pertanyaannya ini. Kelihatannya Arabi orang hutan, ternyata pikirannya akhirat. Nah, kebanyakan Arabi itu enggak mikir akhirat. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamu oleh Arabi. Kemudian beliau bilang, "Apa yang kau minta? Kamu menjamu sudah sangat baik sekali. Apa yang kamu minta?" Nabi dikasih susu, dikasih kambing. Nabi bilang, "Ya, saya minta kambing lagi. Kambingku udah mati dimakan. Saya juga minta onta yang bisa ada susunya, susunya habis kau minum semua tadi." Nah, itu sudah habis ngasih masih protes. Bagaimana ini? Dan Nabi pun mengatakan, "Oh, kamu ini kok gak bisa minta yang baik? Coba kau minta itu seperti seorang perempuan di Bani Israel itu loh." Ada para sahabat bertanya, "Siapa perempuan di Bani Israel itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Itu pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mau menyeberang, ya. Dia dikasih tahu oleh salah satu Bani Israel bahwa Nabi Yusuf berpesan, kalau nanti kalian meninggalkan Mesir, jenazah saya tolong dibawa pergi dari Mesir. Lah jenazahnya di mana? Ini enggak ada yang tahu ini jenazahnya di mana. Tanya-tanya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Akhirnya ada wanita yang sudah sangat tua, saking tuanya enggak bisa jalan, digendong. "Saya tahu." "Di mana tempatnya?" Enggak mau ngasih tahu. Loh, kasih tahu, enggak mau. Kasih tahu, enggak mau. Loh, bagaimana kok enggak mau? "Saya mau kasih tahu dengan syarat." "Apa syaratnya?" "Saya pengen surganya di samping kamu." Nabi Musa kaget. "Yo, enggak bisa begitu. Emang kamu siapa kok bisa minta surga di samping saya?" Minta ya agak masuk akal sedikit. Masa mintanya tiba-tiba pengen surga di samping Nabi Musa, lah surganya tingginya kayak apa itu? Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya, sudah kasih saja dia itu permintaan dia. Memang sudah saya takdirkan dia akan jadi teman kamu di surga." Nah, ini kadang-kadang ya perempuan itu lebih pintar daripada laki-laki. Kadang-kadang, seringnya enggak. Qala Nabi bersabda, "Kaifa qulta?" Kamu ngomong apa tadi? Bagus kata-kata kamu. Qala, rawi mengatakan, "Fa'adaha." Maka Arabi tadi mengulang kata-katanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullah." Engkau menyembah Allah, hamba kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Bukan hanya menyembah Allah saja, menyembah Allah dan tidak menganggap selain Allah Tuhan. Ini kalau menyembah Allah dan menganggap yang lain juga Tuhan, nah ini masih syirik. Maka kesimpulannya syirik itu bagaimana? Nurul Uzara menjelaskan paling gampang syirik itu apa? Syirik itu makhluk diberi sifat Tuhan, Tuhan disifati dengan sifat makhluk. Itulah namanya syirik. Makhluk kamu anggap memberi manfaat, mudarat mustaqil tanpa Allah, atau Allah punya sifat-sifat seperti makhluk. Banyak ulama menganggap orang-orang musyabbihah, orang-orang mujassimah yang menganggap Allah itu punya jasad, punya jisim, menganggap Allah duduk di arsy, itu sudah kafir. Menganggap sudah kafir. Kenapa? Ini banyak, walaupun ada yang tidak mengkafirkan, tapi kebanyakan begitu. Kenapa? Karena jadi menyamakan Allah dengan makhluknya. Mujassimah, orang mujassimah itu kadang-kadang Allah itu duduk, berjalan. Ada yang mengatakan lagi Allah punya
anggota tubuh seperti huruf hijaiyah, jumlahnya 28. Ada yang mengatakan Allah itu punya tinggi 1 dhira', lebar 1 dhira'. Jadi 1/4 tadi ini. Nah, ini betul-betul kata-kata yang buruk yang diucapkan oleh sebagian yang ngaku bahwa dia itu orang Islam. Mujazimah, musabbihah itu minimalnya sesat. Nah, minimalnya sesat. Tapi banyak ulama yang menganggap itu kafir. Maka harus hati-hati dengan pemahaman mujassimah. Mujassimah itu punya pemahaman seperti mereka punya hadis yang sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di atas arsy, arsy-nya enggak kuat, bunyi kret kayak kursi rusak begitu. Akhirnya disuruh, penggawa arsy kasih amalan biar kuat ngangkat saya. Ini satu kata-kata yang sangat buruk sekali. Ta'alallah amma yakuruna 'uluwan kabira. Maka harus hati-hati jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan zakat. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Orang Islam ini zaman sekarang itu jarang yang punya pemahaman bahwa zakat itu wajib. Ataupun sudah punya pemahaman zakat wajib, tapi jarang yang punya pemahaman harus dikeluarkan gitu, jarang. Beda dengan orang Islam zaman dulu. Orang Islam zaman dulu itu rebutan untuk bayar zakat. Sehingga amil zakat itu bingung. Bingung kenapa? Bingung karena zakatnya enggak ada yang mau nerima. Kalau sekarang yang bagian amil juga bingung juga. Yang bayar terlalu sedikit, yang minta terlalu banyak. Seperti zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hartanya dibagi. Pada waktu itu hartanya dibagi kepada orang-orang miskin, dibagi pada orang fakir, dibagi pada orang yang bikin rumah, dibagi orang yang punya hutang, dibagi kepada orang yang mau nikah gak punya uang. Dibagi semua itu gak habis-habis. Ada Sayyidina Umar itu bingung, ini mau diapain lagi uangnya? Udah belikan tepung saja. Buat apa khalifah? Taruh di atas burung biar gak ada burung yang kelaparan di negara Islam. Jadi saking makmurnya orang pada waktu itu, bahkan dalam sebagian cerita itu, ketika orang bagi zakat itu pengumuman, siapa yang mau menerima harta zakat silakan datang. Orangnya cuek semua, nggak ada yang noleh. Siapa yang mau menerima uang zakat silakan datang. Diem aja. Kalau sekarang kira-kira gimana? Di kantong aja diambil. Siapa yang mau menerima harta dari Baitul Mal silakan datang. Diem semua. Sampai sore itu teriak-teriak nggak ada yang gubris. Padahal bagi duit. Kalau sekarang teriak-teriak nggak ada yang gubris kan minta duit. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, bagaimana? Sudah habis uangnya? Nggak berkurang sama sekali. Loh kok bisa nggak berkurang? Lah kami teriak-teriak nggak ada yang datang. Ya sudah kalau begitu besok gedor aja pintunya, lempar uangnya. Akhirnya petugasnya muter lagi. Oh, udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, langsung diam. Apa ini duit? Uang nggak mau saya. Coba kalau kita, Masya Allah, nikmat nusrah ghaibiyah. Makanya kita ya begini ini jadinya. Dipikirkan bagaimana bayar zakat, bukan menerima zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim, da'inna qata, biarkanlah untanya berjalan. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال بالرغائب والصلحات ويستسقى الغمام اجل كريم وعلى آله وصحبه في كل معد ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال بالرغائب والصلحات ويستسقى الغمام اجل كريم وعلى آله وصحبه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق كافي يا غني يا فتاح يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا 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 وهاب يا الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي رب إني مغلوب فانتصر 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 كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا عين صاد كفايتنا عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك الله العز الأكرم اللهم اغفر لنا عمدنا وسهونا وهزلنا وجدنا وسرنا وعلانيتنا وكل ذلك عندنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا فقوي في رضاك ضعفنا فقوي في رضاك ضعفنا وحذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا جهلاء فعلمنا وإننا فقراء فأغننا وإننا فقراء فارزقنا وإننا مذنبون فاغفر لنا وتائبون فتب علينا ما لنا سواك يا ربنا إن لم ترحمنا فمن يرحمنا اللهم ارحمنا إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا إن لم تسترنا فمن يستر عيوبنا اللهم استرنا في الأولى والعقبى بدون محنة ولا بلوى اللهم يا الله احفظنا بالإسلام قائمين واللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تطع فينا أعداء حاسدين ولا تشهد بنا أعداء حاسدين يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم ارحمنا وأصحابنا وأهل بيتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا تلامذة تلميذاتنا أحباءنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا وإياهم بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم باعد بيننا وبين معاصيك ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن اللهم احفظنا كما حفظت عبادك الصالحين اللهم احفظنا كما حفظت عبادك الصالحين اللهم احفظنا كما حفظت عبادك الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة بدون حساب ولا عذاب بدون معنة ولا بلية اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله